मुलाकात में बहुत से इश्यूज डिस्कस होंगे, लेकिन ये अल अक्सा का जो इशू है ये भी ज़ेर बहस आएगा, क्योंकि तुर्की ने भी इस पर एक वाज़े अपना मौक़िफ़ अपनाया है। तुर्की के अलावा अब तो बहुत से ममालिक ने, आपने देखा कि ईरान का भी इस पर एक नुक्ता नज़र आया है, आपने इंडोनेशिया का नुक्ता नज़र भी देखा होगा, आपने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक नुक्ता नज़र आया है कि डी एस्केलेशन के लिए और जो फोर्सिबल इविक्शन है उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने बात की है वो भी आपके सामने आया है। मैं जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का नुक्ता नज़र देख रहा था, इसी तरह मेरे सामने बहुत से और भी हैं जो मैंने सुबह ही देख रहा था, जिस पे चीज़ें आई हैं सामने। यूके ने जो बात की है, इजिप्ट ने जो बात की है, जॉर्डन ने जो बात की है, ये सब आपके सामने है। कल हमारी गुफ्तगू में ये उन्होंने मुझसे कहा, शेयर किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है फ़लस्तीन पर, अल अक्सा पर, इन पर बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बड़ा वाज़े रहा है, और उसमें बड़ी एक कोई एम्बिग्विटी नहीं है हमारी तरह। तो इसलिए मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ, और मैंने उनसे इत्तफ़ाक़ किया। वो आज अपनी नशिस्त में प्रपोज़ करने जा रहे हैं कि OIC का मिनिस्टीरियल लेवल का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, और इस मसले पर सबसे पहले उम्मा को यकजा किया जाए, ताकि एक मौसर आवाज़ जो है ये जो वहाँ तशद्दुद हुआ है, जो जारी है। 527 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, 20 के लगभग अमवात हो चुकी हैं, निहत्ते लोगों पर, नमाजियों पर 27वीं की रात इबादत के लिए। और फिर आप कहते हैं इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कवायद हैं, ज़वाबित हैं। निहत्ते लोग कर रहे क्या है? इबादत मस्जिद में, और उस पर ये जो वो क्या कहते हैं, स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए, जनाब, उन पर लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, एरियल अटैक हुआ, रबर बुलेट्स फायर की गई। दिस इज अगेंस्ट एनी नॉर्म, और इसकी पाकिस्तान पुरजोर मजम्मत करता है, और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ और अपनी उम्मा के दीगर ममालिक के साथ, उनकी आवाम के साथ, उनके नुक्ता नज़र से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। नंबर 1। नंबर 2, उनने मुझसे ये भी शेयर किया कि वो सोच रहे हैं, और इस पर भी हम तबादला ख्याल कर रहे हैं, कि इन हालात को जिस तरह से टेंशन्स एस्केलेट कर रही हैं, इनको डी एस्केलेट, इनको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, और उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास की भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। उस पर भी कंसेंसस बिल्डिंग दरकार है। तो ये चीज़ें थीं जिस पर ये चीज़ जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये फोर्सिबल इविक्शन जो शेख जराह की जो नेबरहुड है उस पे जो हो रही है, इसको फिल फॉर बंद होना चाहिए। तशद्दुद को फिल फॉर बंद होना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को फिल फॉर इस पर मोबिलाइज होने की ज़रूरत है। वो इससे गाफिल नहीं रह सकते। जब हम कहते हैं कि दुनिया को तशवीश है कि हमास के लोगों ने कुछ रॉकेट फायर कर दिए हैं, बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे एस्केलेशन हो, लेकिन उनको ये तशवीश भी होनी चाहिए कि निहत्ते नमाजियों पर जो स्टन ग्रेनेड फेंके गए, वो किस ज़ाब्ते और किस कानून के तहत उसकी इजाज़त है, कौन उसको इजाज़त देता है, और उसको सरफ नज़र हम क्यों करें। तो एक ये चीज़ थी जिसको हम सामने रखकर अपना एक पोजीशन हम ले रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन इस पे वाज़े है। मेरी कल रात वज़ीर आज़म से भी बात हुई, मैंने रात को उन्हें भी एतमाद में लिया।
تو ہو سکتا ہے آج وہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرے، کیونکہ ان کا بھی ایک نشست ہے جس پہ انہوں نے کوشچن آنسر سیشن ہے جو انہوں نے کرنا ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے جو ہمارا سعودی وزٹ ہوا۔ الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسرت ہے کہ غیر معمولی نوعیت کا یہ دورہ تھا، 3 روزہ دورہ تھا۔ سعودی انویٹیشن پر وزیر اعظم نے یہ دورہ کیا، اور اس دورے کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو واضح دکھائی دیں گے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ اس میں گرم جوشی غیر معمولی تھی، کراؤن پرنس خود آئے ریسیو کرنے، اور جو ان کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، جو ان کی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئی ہمارے ساتھ، اور پھر جو تیسری نشست ہوئی ایٹ ڈنر، جس میں پرائم منسٹر صاحب تھے، آرمی چیف تھے اور میں تھا، ہم 3 تھے، اور ان کی طرف سے کراؤن پرنس تھے، ان کے وزیر دفاع تھے، اور ان کے انٹیریئر منسٹر تھے۔ کھل کر تبادلہ خیال ہوا۔ الحمدللہ پاکستان بہت سے ایشوز پر سرخرو آج دکھائی دے رہا ہے، اور دونوں اس طرف یہ ایک آگاہی ہے، اعتراف ہے کہ ہمارے تعلقات غیر معمولی نوعیت کے ہیں، ان کی گہرائی اور ان کی وسعت کو ہم دونوں ممالک سمجھتے ہیں، اور ان کو مزید آگے بڑھانا ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں، ہمارے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں، وہ تو عمدہ تھے، ان کو ایک نیا رخ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو اکنامک جو پارٹنرشپ ہے، کوآپریشن ہے، اس کو ہم کس طرح انہانس کر سکتے ہیں، یہ ان مذاکرات میں یہ ہم نے اس پر توجہ دی کہ انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں، بائی لیٹرل ٹریڈ کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں، جاب اپرچونٹیز کریٹ کیسے کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی ہماری بات ہوئی۔ اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ ہم باتیں تو پہلے بھی کیا کرتے تھے، لیکن کوئی سٹرکچر نہیں تھا، کوئی ایک انسٹیٹیوشنلائز سٹرکچر میکنزم نہیں تھا، اور اب ہم نے ایک انسٹیٹیوشنلائز سٹرکچرڈ میکنزم ان پلیس کر دیا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، جس کو سائن کیا ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے، وزیر اعظم پاکستان نے، اس سے ایک سٹرکچرڈ ڈائلاگ کا ایک میکنزم اب ان پلیس آ گیا ہے۔ اس کے 3 پلرز طے ہو گئے کہ سیکیورٹی میں اور پولیٹیکل ایریا میں کیا بات ہوگی، کون لیڈ کرے گا، اکنامک فیلڈ میں کیا بات ہوگی، کون لیڈ کرے گا، جو کلچرل اور ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے، سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے، وہ کون کرے گا، کون لیڈ کرے گا، کیا ہوگا۔ تو یہ اس کے خد و خال ہم نے طے کر دیے ہیں، اور یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اچھی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج بے روزگاری ہے، اور ہم چاہیں گے کہ سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ کھپا سکتے ہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے لیے ایک اوپننگ ہمیں دکھائی دی ہے، کیونکہ کراؤن پرنس کا جو ویژن 2030 ہے، اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو مزید ورک فورس درکار ہوگی، جس میں بلو کالر جابز بھی ہوں گے اور جس میں وائٹ کالر جابز بھی ہوں گے، اور ان کی خواہش ہے کہ وائٹ کالر جابز میں بھی پاکستانی اپنے آپ کو پیش کریں، صرف مزدور طبقہ نہ بھیجیں۔ اب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئی ٹی کے پڑھے لکھے نوجوان آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی تھوڑی سی اسکل ٹریننگ ہو جائے تو ان کو ان کی بے پناہ ڈیمانڈ ہے، ان کی بے پناہ کھپت ہے، نہ صرف سعودی عربیہ میں ہے، پورے گلف میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، تو ان کے لیے اوپننگز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ کویت کے وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی، میری یو اے ای کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی، اور اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ ہم نے بھی تیاری کرنی ہے کہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، ٹیلنٹ موجود ہے، تھوڑا سا ہم نے اس کو ایک تھوڑی سی ٹریننگ، تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے لیے دروازے روزگار کے کھل سکیں گے۔ اس پہ سعودی عربیہ نے جو اشارہ دیا ہے وہ خوش آئند ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں ان کو تقریباً 10 ملین ایڈیشنل ہینڈز ریکوائرڈ ہوں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستانیوں کے لیے جو کہتے ہیں نا ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔
اور اس میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہمارے جو ادارے ان سے ڈیل کرتے ہیں ان کو آج ہی سے اس کو پلان کرنا چاہیے, اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ورک فورس اس کے مطابق مرتب کرنی چاہیے تاکہ لوگ وہاں جا سکیں. تو ایک تو یہ اچھی پیش رفت ہے. پھر اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایم او یو سائن ہوئے. ان ایم او یوز کا ایک کا میں نے ذکر کر دیا, 4 اور ہیں. 2 ایسے ہیں جو انٹیریئر سے ریلیٹڈ تھے, شیخ رشید صاحب نے ان کو سائن کیا. ایک ڈیل کرتا ہے کمبیٹنگ کرائم کے ساتھ, اور دوسرا ڈیل کر رہا ہے وہ جو کنوکٹڈ پرزنرز ہیں اس کے بارے میں. پھر 2 ایم او یوز اور ہوئے جن کو میں نے سائن کیا. ایک ہے جو نارکوٹکس ڈرگس کے ساتھ جو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا فریم ورک ہے, اور دوسرا ہے $500 ملین جو سعودی فنڈ سے ہمیں میسر آئے گا, اور وہ ہم استعمال کر سکیں گے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس میں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, رینیوبل انرجی کے لیے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا جو میری اس نشست کے بعد پھر میری میٹنگ ہوئی تھی, ایک بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان ال سعود سے, اور ان سے یہ طے پایا اس گفتگو کے بعد کہ عید کے بعد انشاءاللہ ایک سینئر آفیشلز کا ایک وفد پاکستان آئے گا, اور جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو لے کر آگے بڑھے گا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کی رپورٹ کے بعد پھر ان کے وزیر خارجہ کو میں نے دعوت دی ہے جو نے قبول کی ہے, وہ تشریف لائیں گے پاکستان, اور وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں, کم از کم 1-2 دن کے لیے یہاں تشریف لائیں گے, اور وسیع انٹریکشن ان کا ہوگا اور ہم کروائیں گے تاکہ ہم وہ حد و حال طے کر لیں جس کی بنیاد پر پھر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا اگلا وزٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہم اس کو طے کریں. جو پہلا وزٹ ہوا تھا اس نے گڈ ول جنریٹ کی تھی, اور ہم چاہتے ہیں یہ جو پرائم منسٹر کے وزٹ سے جو مومنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کا ایک پراپر فالو اپ ہو. تو یہ میں آپ کے سامنے دوسری چیز رکھنا چاہتا تھا. اور تیسری ڈیولپمنٹ جو رات کو آپ کے سامنے آئی ہے, اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ کلامی چیف ڈی جی آئی کابل میں تھے, ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور واپسی پہ ڈی جی آئی نے مجھ سے بات بھی کی ہے, اور مجھے ان نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس پہ اعتماد میں لیا. اور خوش آئند بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے کہ پیس اور ریکنسیلیشن کا عمل آگے بڑھے, تو کل کی نشستوں کے بعد اس کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ کابل میں 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کی ہمیں بے پناہ تکلیف ہوئی ہے, خاص طور پر وہ جو بچیوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا, اور تقریباً 85 کے لگ بھگ اس کی اب اموات ہو چکی ہیں. نہتے معصوم بچوں کو نشانہ بنانا یہ کوئی اسلامی قدروں کے مطابق ہرگز نہیں ہے. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بیچارے ماں باپ وہاں بستے دیکھ رہے ہیں, جوتے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو دفنا رہے ہیں. میں نے تو وہ سین دیکھے ہیں, اور سچی بات ہے بہت تکلیف دہ وہ سینز تھے. اس کی پاکستان نے فی الفور مذمت بھی کی تھی, اور بالکل ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے امن میں, ان کے استحکام میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو لے کر آگے چلے, اور ایک پولیٹیکل سلوشن گفت و شنید سے وہ طے کرے, وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے, ان کے ملک کے مفاد میں ہے. اور اب جبکہ وڈرول کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹروپ وڈرول ہوگا, زیادہ ذمہ داری افغانوں پر اب عائد ہو گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں, اور پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کو وڈرول کے ساتھ ساتھ اس تیزی سے آگے لے کر چلیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے,
پاکستان ان کو ری اشور کرنا چاہتا ہے کہ ہم امن کے اس عمل میں ان کے ساتھی ہیں، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم دعا گو ہیں، ہم ایک خوشحال یونیفائڈ سوورن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا ہمارا فیصلہ ہے۔ ہم سے جو پازیٹیو وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے یہ تیار ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے بعد جو سب سے زیادہ مستفید ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ ریجنل کنیکٹیوٹی کے امکانات بڑھیں گے، ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے کھلنے کے امکانات بڑھیں گے، افغانستان کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین مارکیٹس کی رسائی ہماری ہو جائے گی، ہمارے جو گیس پائپ لائن، ہماری جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں، کاسا کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھنے کے امکانات موجود ہیں، اور جو ہمارا اکنامک کوریڈور ہے، جو گوادر پورٹ ہے، اس کو آپریشنلائز کرنے میں مزید اس کو فعال کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ لینڈ لاکڈ علاقہ ہے سارا، افغانستان ہو، سینٹرل ایشیا ہو۔ تو جب یہ گوادر تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ان کو شارٹسٹ پاسبل روٹ دیتا ہے ٹو سی ویز، تو لوگوں کی نگاہ کس طرف ہوتی ہے؟ مڑتی ہے گوادر کراچی کی طرف، پاکستان کی طرف۔ تو اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی ہے، اور جو ہماری پالیسی ہے شفٹ فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس اس کے عین مطابق ہے۔ ہم اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو اپنی اکنامک ویل بینگ کے لیے جو استعمال کرنے کا جو ہمارا خواب ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ہماری ترجیحات میں ہے اکنامک ڈپلومیسی کو بروئے کار لانا، تو اس میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ جی کین دا لیڈی ریگولیٹ، اور سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ Well, it's a difference because there's a new realization on both sides. It's different because it has defeated the designs of that element that was trying to draw a wedge between Saudi Arabia and Pakistan. آپ دیکھیں بیوی کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ اچھی خبر تو خبر ہے ہی نہیں، خبر تو ہے ہی ہے وہ جو بری ہے۔ تو کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کوئی موقع نہیں چھوڑتا پاکستان کو نیچا دکھانے کا، ہمارا میڈیا سچی بات ہے اس پر توجہ نہیں دیتا۔ 7 کلو ہیروئن پکڑی گئی، ہیروئن کہہ رہا ہوں، یہ یورینیم پکڑی گئی۔ اب بالکل کہا ہے، بالکل کہا ہے، آئی ایم سوری متین صاحب، یو اسٹینڈ کریکٹڈ۔ میرے بھائی جان تشویش کا اظہار نہیں کیا، ہماری اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، ہم نے بات کی ہے، مختلف زاویوں سے بات کی ہے، بٹ اس کو آگے لے کے کس نے چلنا ہے؟ یار فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے۔ انڈین میڈیا ان کے ساؤتھ بلاک کی کہانی کو ایمپلیفائی کرتا ہے اپنے زاویے سے۔ آپ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں اور آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، بٹ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بھائی، مطلب آپ خبر کے تلاشی ہیں تو ایک بہت بڑی خبر ہے، اس کا پروب بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھ سے خبر آئی ہوتی تو they would have taken us to town by now. We have to see ہم نے کیا کیا۔ اب اہمیت اس کی یہ بھی مختلف یہ ہے کہ یہ ایک ریلائزیشن کہ ایک ون ون کوآپریشن میں ہم ہمیشہ گین کرتے ہیں۔ ایک دوسرا جو پاکستان کہتا آیا اور کہ دیکھیے امہ کا یکجا ہونا ہمارے مفاد میں ہے، سعودی عرب کی اپنی اہمیت ہے، ان کا وزن ہے،
they are the custodians of the two holy mosques, اور لوگ ان کی they look up to them. OIC کو سنبھالنے میں بنانے میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے. ہم بھی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, تو ان سے لوگ توقعات وابستہ کرتے ہیں ایک لیڈرشپ رول کا. اور جب امہ کے اندر تھوڑی سی ہمیں ایک تقسیم دکھائی دے تو اس سے مضبوط نہیں ہوتی, کمزور ہوتی ہے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور ہونا چاہیے. ہم نے آفر کیا میڈیشن کی آفر کی. آج الحمدللہ مجھے جو وہاں میری بائیلیٹرل گفتگو ہوئی اور وزیر خارجہ نے اعتماد میں لیا, انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے, اور کل ایران کی منسٹری نے بھی اس کی تصدیق کر دی. تو پاکستان کی ایک خواہش جو تھی بہتری کی, الحمدللہ اس میں اس کا آغاز ہوا ہے, ایک شروعات ہوئی ہے, ایک فاصلہ ہے. اس فاصلے کو مٹنے میں ٹائم لگے گا, لیکن وہ تناؤ جو ہے اس میں ایک بہتری دکھائی دے رہی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ اس وقت سعودی عرب پہ بیٹھے ہیں. کیا یہ بہتری نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ GCC کے اندر جو ایک کھچاؤ تھا وہ تبدیل ہوا ہے. آج وہ کھچاؤ نہیں دکھائی دے رہا. آج امیر جو قطر کے ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے اور وہ سعودی عربیہ تشریف لے جا رہے ہیں, اور وہ جو بلاکیڈ تھا, جو سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے تھے, وہ بحال ہو گئے. تو یہ پیش رفت ہے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹس ہیں مشرق وسطیٰ میں اور اس خطے میں, اس تناظر میں یہ وزٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ تھا. اور اس وزٹ میں ہم نے ریجنل ایشوز, بائیلیٹرل ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز پر تبادلہ خیال کیا. سو اٹ واز ویری امپورٹنٹ دیٹ ویز. دوسرا سر یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ قیادت کی طرف سے ہمارے سفارتکاروں کے حوالے سے بیان آیا, جس کے بعد ہماری ڈپلومیٹک سرحد کی بیشنگ شروع ہو گئی ہے پورے سوشل میڈیا پہ. سر کہیے گا فارم فیئر رپورٹر سے لاسٹ 25 ایئر میرے جیسے لوگوں کو اس کی تشویش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں اجلاس میں باتیں, کیونکہ ان کا مراد جو ہے وہ پاکستان کا مراد ہے, اور ان کا مراد آپ ہونا چاہیے ہماری فارم. فکر نہ کیجیے, میں چاہیے لیٹ می آنسر دس فرسٹ اینڈ دین یو کین گیٹ اے کوسچن. میں دونوں کو جواب دیتا ہوں. آئی مین نو ہری, آئی ایم ہیئر ود یو. پہلی بات, کشمیر پر بات ہوئی بھائی جان. ہماری جو ہماری اسمال گروپ میٹنگ تھی جس میں چیف بھی تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, بالکل بات ہوئی. اور ہم نے اپنا نقطہ نظر بڑا واضح بیان کیا کہ پاکستان کا موقف ہے کیا. 5 اگست 2019 کے اقدامات نے ماحول کو بگاڑا کیسے, اس کا ذمہ دار کون ہے. کریکٹیو میکنزم, کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ذمہ داری اب کس کی ٹھہرتی ہے. اس سے ہندوستان نے ان اقدامات سے اپنی پذیرائی اس میں اضافہ ہوا ہے یا ایلینیشن میں اضافہ ہوا ہے. یہ سب چیزیں اینالائز کرنے کی ہیں. اب تک خاصا وقت گزر چکا ہے, اور آج ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پالیسی کے بارے میں. آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو BJP سرکار کی کشمیر پالیسی کو ناکام سمجھ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کشمیری ایلینیٹ ہوئے ہیں, فاصلے بڑے ہیں, دوریاں بڑی ہیں, کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے, ظلم و بربریت میں اضافہ ہوا ہے, ڈبل لاک ڈاؤن کا کشمیری شکار ہیں. یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس پر کھل کے بات ہوئی. اور ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستان اور ہماری حکومت, وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ آپ امن کی طرف ایک قدم اٹھائیں, ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں. قدم اٹھانے سے کترانا کون ہے, اور جو منفی اقدامات ہیں اس کو ریوزٹ کس نے کرنا ہے. ہندوستان اگر اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے, کشمیریوں کو ریلیف دیتا ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, اور ان کا جو تشخص جو پامال کیا گیا ہے اس پر نظر ثانی کرتا ہے, تو پاکستان از ولنگ ٹو انگیج. ہم تو امن چاہتے ہیں. ہمارا جو اکنامک سیکیورٹی ایجنڈا ہے, پیراڈائم ہے, اس کا تو ایک بنیادی ستون امن ہے, اور ہمیں اس میں تقویت ملتی ہے. تو بالکل میرے بھائی اس پر بات ہوئی اور بڑی اچھی بات ہوئی. ایک دوسرا آپ نے بات کی فارن آفس کے آفیسز کی,
देखिए, हमेशा हमने जो है उसको देखना होता है और देखना होता है कि उसमें बेहतरी कैसे की जा सकती है। वज़ीर आज़म को कुछ शिकायत मिली जो काउंसलर सर्विसेज थी उसके बारे में, और हैसियत एक मुंतखब नुमाइंदा के वज़ीर आज़म के ये उनका नोटिस लेना बजा तौर पे दुरुस्त है, और उन्होंने उसका नोटिस लिया। मकसद क्या था? बेहतरी। मकसद क्या था? इस्लाहात। और इंशाअल्लाह हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। हम इस्लाहात के लिए हमने एक प्लान बनाया है। उस नशिस्त के बाद मैंने जितने फॉरेन ऑफिस में, हेडक्वार्टर्स में हमारे साहिबान थे, मैंने उन्हें इसी कमरे में मुद्दू किया और मैंने पूरा स्याक़ो सबाक और पूरा तनाज़ुर उनके सामने रखा, उनको एतमाद में लिया कि हमसे तवक्कुआत क्या है और हमें कहाँ कहाँ बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म से मेरी बात हुई है और उस बात में फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक टास्क फोर्स तश्कील दे दी है फॉरेन सेक्रेटरी की सरबराही में। हम जितने मिशंस हैं उनसे भी हमने इनपुट मांगा है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। बेहतरी, अगर सर्विस डिलीवरी हमने बेहतर करनी है तो क्या करनी है। समझने की ज़रूरत यह है कि एक एम्बेसी है, उसमें मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं। कुछ ऑफिसेज हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं टू द फॉरेन ऑफिस, कुछ ऑफिसेज हैं जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के हैं जो वहां बैठते हैं, तैनात हैं। उनकी पोस्टिंग फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनका ट्रांसफर फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनकी ACR फॉरेन ऑफिस नहीं लिखता जी, और वो रिपोर्ट अपनी मिनिस्ट्री को करते हैं। अब उनकी एक्टिविटीज को और जो फॉरेन ऑफिस के जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको डवटेल कैसे किया जाए। जिम्मेदारी तो एम्बेसडर की है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में उनके लिए आसानियां कैसे पैदा की जाए, तो उसके लिए हम एक तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं और वो तजावीज़ इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे। आज भी आपकी इस प्रेसर से पहले जितने सीनियर फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स थे, छुट्टी का दिन है, मैंने उनको जहमत दी और उनकी मैं शुक्रगुजार हूं कि वो छुट्टी के दिन भी यहाँ तशरीफ ले आए, और मैंने उनके साथ तबादला ख्याल किया ऑन द वे फॉरवर्ड। उस वे फॉरवर्ड पर हमने बात की है। इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे और बेहतरी करेंगे, और उनका मोराल बिल्कुल इंशाल्लाह हम डाउन नहीं होने देंगे। देखिए, मेरी नज़र में सब दुरुस्त था। मेरी नज़र में इस इवेंट को जिस तरह उसकी पब्लिक तशहीर की गई उसकी ज़रूरत न थी। हर चीज़ के इन हाउस मीटिंग के अपने नॉर्म्स होते हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है। और फिर उसका क्या हुआ? बतंगड़ किसने बनाया? हिंदुस्तान ने बनाया। पाकिस्तान के मुखालिफिन ने उसको उछाला। वो पाकिस्तान के मफाद में हरगिज नहीं था, नहीं है। तो बिल्कुल मैं फॉरेन ऑफिसर्स की बैशिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। इंशाल्लाह इस्लाह होगी, बेहतरी होगी, रिफॉर्म्स होंगे, बैशिंग नहीं होगी। यार एक सेकेंड, व्हाई डू यू गेट वर्कड अप? रिलैक्स। कोई आपको इनकार कर दिया सवाल को? होल्ड ऑन यार, बी पेशेंट। रोजा है, आराम से जी। जी बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। हमने वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे नए सफ़ीर वहाँ गए हैं, उनको एक मुफस्सल उनके साथ नशिस्त की और उनको बताया कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं। जो मिशंस के साथ उन्होंने एड्रेस किया, जो उसका देखिए, लोग मनफी पहलू उठाते हैं, मुस्बत पहलू सरफ नज़र कर देते हैं। मुस्बत पहलू ये है कि उन्होंने उनको बताया कि उन्हें उनकी खिदमत के लिए, आसानियां पैदा करने के लिए क्या क्या इक़दामात लेने चाहिए, किस तरह आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके लिए आसानी पैदा कर सकती है और उन्हें उसको बरूए कार लाना चाहिए। तो उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह होगा और उनके लिए बेहतरी आएगी। सर सर ये
बहुत बड़ी तादाद से पाकिस्तानियों की सऊदीया से वापस आ गई है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए उनके ऊपर। तो सर जो उस टैक्सेस की बोझ से वो वापस आ गए, फैमिलीज वापस आ गई हैं, तो आप सवाल आ गया, समझ आ गई। बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और उसका नोटिस भी लिया गया है और उस पर इस्लाहात भी हुई हैं और सऊदी अरेबिया ने उस पर रिफॉर्म्स भी की हैं, और उस रिफॉर्म्स में आपने देखा कि उनके लिए आसानियां पैदा की हैं। वो जो पहले कैद होते थे एक अपने क्या कहते हैं जी उसको, अकामा के और वो कफील के, उससे आज़ादी उनको मिली है और वो अब उससे हटकर कई और भी जॉब तलाश कर सकते हैं, इतने जकड़े हुए नहीं होंगे जैसे पहले थे। उसके साथ साथ उन्होंने रिलैक्सेशन भी का आगाज कर दिया है और नई इनटेक का ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है, तो इंशाल्लाह वो आसानी पैदा हो जाएगी। चले चले बीबी मैं ही कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। राशिदा सियासत से सर यहाँ पे कुछ तज्जियाकार और तबसरे निगार ये कह रहे हैं कि इतने मंथ्स की बिजनेस के बाद जिस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया और ये सारा विजिट हुआ, इसकी बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। अच्छा, वो बताएं क्या है, जरा कीमत बताएं। सर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं बताएं ना, आपको क्या लग रही है कीमत? सर ये तो आप बताएं कि आप गए थे, मैं तो थी नहीं वहाँ। तो फिर आप मेरा सवाल तो सुनिए सर दूसरा। तो पहले कीमत तो चुका लेना। सर सवाल अच्छा सुनिए, चलिए सवाल कीजिए। देखिए ना, ये सवाल से पहले तमीज की जरूरत क्या थी? सवाल कीजिए। सवाल सुनने कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान आपने फरमाया कि बातचीत चल रही है, इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है? कोई गल होने भी दोगे? ये इरादा नहीं है आपका? हाँ माशाल्लाह। देखिए पहली बात है, पाकिस्तान कोई कीमत अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तान को अपने मफादात के दिफा का इल्म है, हम उससे गाफिल नहीं हैं। डिप्लोमेसी में चीज़ें जो होती हैं वो चुटकी बजाने से नहीं होती। यू हैव टू चिप, यू हैव टू वर्क ऑन दम, और आप मुसलसल कोशिश करते हैं और पेशरफ्त होती है। कोई बटन नहीं होता जो आप दबाएं और फौरन आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। हमारी जो ख्वाहिश थी, जो हमारी कोशिश थी, जिस तरफ हम मामलात को देखना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेकाम हो। खबर आई है कि ईद पर दोनों साइड्स ने फैसला कर लिया सीज फायर का। ये अच्छी डेवलपमेंट है ना, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। सीज फायर तालिबान भी और अफगान गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर तय किया है। Isn't that big news? नहीं, नजर से नहीं गुजरी होगी ये आलपन, गुजरी है। अच्छा चलो मुबारक को, फिर मतलब है कि अच्छी खबर को नजर से गुजर गई। कोई कीमत अदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किए हुए है और कर रहा है और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। सर मतीन भाई जी। शुक्रिया। अफगानिस्तान पे जो कल हमारी स्टेट लीडरशिप थी, वहाँ पर जो उनकी बातचीत हुई अफगान सदर के साथ, ये कहा जा रहा है कि या तो पाकिस्तान जो है वो काबिल गवर्नमेंट के साथ हो या तालिबान के साथ हो। कन्फ्यूजन बहुत है। दूसरा ये बताइए, क्या पाकिस्तान पे दबाव बढ़ रहा है कि वो अमेरिकी फोर्सेस को पाकिस्तान में कुछ एयर बेसिस दे? कुछ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वंस अफगानिस्तान में एयर बेसिस जब क्लोज होंगे वो कुछ अपने ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान के एयर बेसिस इस्तेमाल करना चाहते हैं। राइट, गॉट इट मतीन। पहली बात, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान अफगान अमन के साथ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुशहाली के साथ है, पाकिस्तान रिकन्सिलिएशन के साथ है। हम किसी फरीक के साथ, किसी धड़े के साथ नहीं हैं। हम पूरे मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और उसकी जो काविश कोशिश जो कर सकते थे कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो कल डेवलपमेंट हुई है जिसका मैंने जिक्र किया है, एक सीज फायर का ईद के दिनों में, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये एक जिसे कहते हैं ना, माहौल को इनेबल करेगी। वो रिडक्शन ऑफ वायलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमने गुफ्त शरीद करनी है तो उसमें वायलेंस का रिड्यूस होना एक माहौल को साजगार बनाता है। तो वो उस साजगार माहौल के लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ और पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया है। हमने उस पर खुशी और मुसर्रत का इजहार किया है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए पाकिस्तान पे दबाव की क्या बात है। पाकिस्तान ने जो करना है अपने मफादात को सामने रख के करना है।
पाकिस्तान के मफाद में है अफगानिस्तान का अमन व इस्तेहकाम, हमारी ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, और उसके लिए हम जो कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सवाल ये है बेसिस का। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी वाज़े पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई है, वी विल बी पार्टनर्स इन पीस, और ये हमारा रोल होगा, रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर, वो हमारा रोल है। अब फैसला तो उन्होंने करना है, मुल्क तो उनका है, आग तो वहां लगी हुई है, उसको बुझाना किसने है? भाई बाहर के लोग तो हेल्प कर सकते हैं ना, असल तो बुझाने वाले घर के लोग हैं जो अंदर घर में बैठे हैं, अपने घर को जलता देख रहे हैं। तो उस पे उनने क्या करना है, ये उन पर जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा आयद जिम्मेदारी उन पे होती है। बाकी दीगर दोस्तों का एक रोल है उसको आगे बढ़ाने में। तुर्की अपना रोल प्ले कर रहा है, कह रहा है कि इस्तांबुल में आइए बैठिए, हम फैसिलिटेट करते हैं, वो रोल कर रहे हैं। दोहा ने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने कहा आइए बैठिए, हम फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है ना जी। तो दोस्त ममालिक रोल प्ले करते हैं, बुनियादी जिम्मेदारी अफगानों की है और हम उनके लिए दुआ को हैं। बेसिस नहीं भैया, हम कोई यहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड की इजाजत देने का इरादा नहीं रखते और पाकिस्तान में कोई बेस मुंतकिल नहीं हो रहे। बीबी आप कीजिए और उसके बाद आप कर लें। Honestly, I didn't follow the question properly. Pakistan? Yes. Pakistan has always been encouraging them to engage, and we feel that engagement gives them the international respectability, the international recognition that is required. It enhances their role. And if they want to be acceptable, if they want delisting to take place, if they want recognition, then engagement, giving up violence and looking for a political solution is in their interest, and they have been open. And you've seen the progress that did take place. They did come to the negotiating table. You did see a peace agreement signed in Doha. You did see development in the shape of commencement of dialogue between the two parties. You did see progress on the rules and procedures, a consensus and agreement on that. And yes, we also saw the stocks we also saw witnessed a stalemate, and hopefully with this new development that has taken place yesterday and calling for a ceasefire, and hopefully post-Eid, if the Istanbul conference takes place and that moves ahead, inshallah things will move ahead, hopefully. Ji. सवाल समझ आ गया? इसका जवाब ले ले पहले, इसका दूसरा भी कर दीजिएगा। देखिए, अभाम होना नहीं चाहिए और अभाम बिला वजह क्रिएट किया जा रहा है। उसमें नासमझी भी हो सकती है, सियासत भी हो सकती है। अब एक हो सकता है तबका है जो ना समझ रहा हो, उसको समझाने की जरूरत है, और एक तबका है जो सियासत कर रहा हो, जो उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर का मसला ऐसा है जो सियासत से बालातर है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है, पाकिस्तान की पोजीशन मुसलसल हम उसका इजहार कर चुके हैं, मेरे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी के फॉरेन ऑफिस के उसमें मुख्तलिफ बयानात हैं, हमारे खतूत हैं, हमने जो मरासले भेजे हैं सदर सलामती काउंसिल को, हमने जो मरासले भेजे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, उसमें मेरे भाई कोई अभाम नहीं है। अब 2 आर्टिकल्स का जिक्र किया गया और एक खास तबका उसको हवा दे रहा है, नॉट रियलाइजिंग दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दोज इंडियंस हु वांट टू क्रिएट कंफ्यूजन। इनकी तो कोशिशें होनी चाहिए, एंड आई डोंट ब्लेम देम। उनको जो मौका मिलेगा वो कभी नहीं जाने देंगे। ये हिंदुस्तान का खासा है। बाहर नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड
आर्टिकल 370 जो है उसकी अपनी अहमियत है। वो बात करता है उनके तशख़्ख़ुस की, वो बात करता है उनके जो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था हिंदुस्तान के आइन में, जो कि अपना फारूक अब्दुल्ला साहब ने और नेहरू साहब ने तवील 5 माह के मज़ाकरात के बाद जिस पर एक मुआहदा किया था, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और एक स्पेशल गुंजाइश हिंदुस्तान के आइन में दी गई। जब उसको रिवोक किया गया तो लामोहला उस पर तशवीश का इजहार किया गया, कश्मीरियों ने उस पर इजहार किया। वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान के साथ मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल रहे, कोलिशन पार्टनर्स रहे, उनने हमें कबूल नहीं है, आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया, आपने हमारा झंडा, हमारी पूरी हैसियत ख़त्म कर दी, हमें कबूल नहीं है। और यकीनन पाकिस्तान को भी उस पर तशवीश थी और हैर होनी चाहिए। ठीक, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखिए, मसलन एक साहब ने तो ये कह दिया, ओ जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। खुदा के वास्ते पाकिस्तान ने कोई यू टर्न नहीं लिया और ना लेगा। ये कहा गया, ये इंटरनल मैटर कह दिया वजीर खारजा ने। ये बताइए, जब एक मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पे है, जब एक मसला फॉरेन ऑफिस के एफर्ट से 5 अगस्त के बाद 3 मरतबा सलामती काउंसिल में मौजू रहा है, ज़ेरे बहस रहा है जी, एक मसला जिस पे सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, तो इंटरनल मैटर तो हो ही नहीं सकता। ये नासमझी की बात है या फिर उसको किसी के ईमा पर एक रुख देने की बात है। तो मैं इस अबहाम को दूर करना चाहता हूं इस वजाहत से। नंबर 2, आर्टिकल 35A। 35A की अहमियत इसलिए मैं उजागर कर रहा हूं कि अभी हमारी गुफ्तो शुनीद हिंदुस्तान के साथ तो नहीं है, आपका कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कोई उस किस्म की आपकी फॉर्मल टॉक्स नहीं हो रही। और हिंदुस्तान ने जो 35A को रिवोक कर दिया है, उसके जरिए जो डोमिसाइल रूल्स में तब्दीली लेके आए हैं और नॉन कश्मीरियों को वो वहाँ राइट दे रहे हैं टू बाय प्रॉपर्टी एंड टू गेट वहाँ की जो क्या कहेंगे उसको डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल, तो उससे उसके पीछे एक सोच कार फरमा है। और वो सोच है वो जो डेमोग्राफिक बैलेंस जो है उसको डिस्टॉर्ट करना, उसमें छेड़छाड़, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कल को कोई पेशरफ्त होती है अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक भी, तो वो जो इम्बैलेंस है वो उस अक्सरियत को, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत की शक्ल देना चाहते हैं। तो इस पर हमें तशवीश है, क्योंकि ये अमल उनने जारी कर दिया है। इसकी बेपनाह इसकी टाइमिंग को देखना है, इसको हमें देखना है कि हमें इसको रोकना, उसको रुकवाने में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हर फोरम पर हमने ये आवाज़ उठाई है, बिकॉज टाइम इज़ ऑफ एसेंस। और जितना हम इसको सरफ नज़र करेंगे और वक्त गुजरता जाएगा तो वो अपने लिए माहौल साजगार करते चले जाएंगे। लेकिन कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, इंटरनल मैटर नहीं हो सकता। कश्मीर का हल सलामती काउंसिलों में मौजूद है और पाकिस्तान उस पर अपना नुक्ता नज़र पे अपने हिस्टोरिक मौक़िफ़ पर कायम है। ठीक, हिंदुस्तान के इक़दामात से कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार उन्होंने उन्हें मुस्तरद किया है बशमूल पाकिस्तान के। हम अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं, कोई अभाम नहीं है और कोई फिक्र की बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस वक्त कोई टॉक्स नहीं हो रही, टॉक्स हो सकती हैं। सुन लेना यार, इस वक्त कोई टॉक्स नहीं हो रही, कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं है। हाँ,
टॉक्स हो सकती हैं और उसके लिए इक़दामात हिंदुस्तान को उठाने हैं। आपने कहा स्पेल आउट कर दें। मैं मुख्तसरन उसका जवाब ये देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान उनके साथ मेज़ पे बैठकर एक मीनिंगफुल डायलॉग करे, तो उसके लिए उन्हें जो कश्मीर में जो इस वक्त उनकी पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी होगी। वहाँ जो लोगों को रिलीफ दरकार है वो देना होगा। आज 18-19 माह हो गए हैं, वो एक कोविड लॉकडाउन का शिकार है और उसके साथ साथ वो मिलिट्री सीज का शिकार हैं, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस का शिकार हैं जी। कोई उनका लीडर हुर्रियत का, जैसे कि अभी सहराई साहब का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हो सकते लोग। तो ये सब मुश्किलात हैं, उनको रिलीफ दिया जाए और वो जो तड़प रही हैं कि आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया, हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए, अगर ये कर दें तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इससे क्रिएट हो जाएगी। सर prisoner transfer agreement which was signed between the two countries. So can you tell that how many Pakistani prisoners which are right now in Saudi jails, and how many will benefit from this particular arrangement which is achieved? And secondly, another big thing is Pakistan-Saudi Supreme Coordination Council, as you rightly mentioned, that can we know that what would be the scope of this council, and will it work under the foreign ministry or it would be an independent council, and like the main scope of this council? Well, let me start with the council. The council will work in the foreign ministry. The secretariat will be provided by the foreign ministry to this council. The secretariat of the council will be the respective foreign ministries, right? And I did mention the three pillars: the political security pillar, the economic pillar, and the cultural information pillar, right? These are the three pillars जिसमें engagement आपकी हो सकती है। एक दूसरा आपका सवाल था prisoner transfer का। देखिए, जब हम prisoner transfer की बात करते हैं तो what we have said कि वहाँ ऐसे prisoners भी हैं जो कि अपनी conviction पूरी कर चुके हैं और कोई उनकी penalty है जो वो अभी चुका नहीं पाए और वो बेचारे जेल में पड़े हैं। तो उनको अगर सऊदी हुकाम वो वेव ऑफ कर दे तो उनको रिहाई मिल सकती है और वो घर आ सकते हैं। तो उनके लिए आसानी पैदा करना हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी कोशिश भी है। एक बहुत से प्रिजनर्स ऐसे भी होंगे जो वहाँ ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और मतलूब थे और सजाएं हुई हैं, या हेनियस क्राइम, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। और हमें जब प्रिजनर्स की बात करते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन देम एंड देम। सो वी आर टॉकिंग ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स who are involved in petty crimes, who are still there because they have not been able to pay the penalties. उसके लिए हम चाहते हैं कि वो हमें फैसिलिटेट करें। आपका ये सर जी। थैंक यू सर। जैसे अभी हालिया सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान और भारत के माबैन जो है वो कश्मीर के मामले पे बिलखसूस जो है वो सालसी तहकीकात करने की पेशकश की है। इससे पहले अच्छा जिले मुबारक ऐसा कर चुके हैं, तो क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त इस मौजूदा दौरे के दौरान की गई है? देखिए, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, सऊदी अरब हमारा दोस्त है और सऊदी अरब के हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं। उनका कारोबार है, वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो बहुत बड़े उनके ख़रीदार हैं, सऊदी तेल के ख़रीदार हैं। अरबों डॉलर का तेल वो सऊदी अरब से ख़रीदते हैं। तो जब ख़रीदो फरोख्त होती है तो ताल्लुक तो होता है, एक है। अब उन्होंने एक तो वेलकम किया और सबने ही वेलकम किया कि जो हालिया फ़ैसला हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कि हम
जो हमारा सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग थी 2003 की, वी आर रिवर्टिंग बैक टू दैट एंड दैट इज होल्डिंग अप। तो उस पे वो समझते हैं कि अच्छी पेशरफ्त है, हम भी समझते हैं, कश्मीरी भी समझते हैं अच्छी पेशरफ्त है। पाकिस्तान का तो पहले दिन से ही मौक़िफ़ था, सीज फायर वायलेशंस वो हो रही थी, वो कर रहे थे, निहत्ते शहरियों को निशाना वो बना रहे थे, हम महदूद थे, हम तो उस तरह फायर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अगर हम फायर करते हैं और कश्मीरी मुतासिर होते हैं तो वो तो हमारे हमनवा हैं, हम उनको ज़ख्मी करना या उनको मेम करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये एक डेवलपमेंट है। दूसरा, वो समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि देखिए दो मुल्क हैं, पड़ोसी भी हैं, और अगर इस रीजन ने तरक्की करनी है तो इनके अंदर जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी तो रीजन तरक्की करेगा। आप देखें ना इंट्रा रीजनल ट्रेड हमारी कितनी महदूद है, आप देखें ना सार्क जो है उसकी फंक्शनैलिटी कितनी मुतासर हो गई है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर वो एक खिंचाव तनाव दिखाई दे रहा है। तो अगर सार्क को आपने फाल करना है, अगर रीजनल इंट्रा रीजनल ट्रेड को आपने प्रमोट करना है, अगर रीजनल कनेक्टिविटी को आपने प्रमोट करना है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ऐसा होगा। और ये भी समझते हैं और बहुत से लोग समझते हैं कि दो मुल्क है जो पड़ोसी भी हैं और एटमी कुव्वतें भी हैं और जंग कोई ऑप्शन नहीं है, खुदकुशी है, तो वाहिद रास्ता क्या है? गुफ्तगू का है। उसके लिए कतरा रहा कौन है? पाकिस्तान तो नहीं कतरा रहा तो हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान तैयार है और माहौल कंड्यूसिव जैसे मैंने बात की है वो करने को तैयार है, तो पाकिस्तान मेज पे बैठने के लिए पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है। तो उस पर कोई दोस्त, सऊदी अरब हो, कोई और दोस्त हो, जो भी उस पर अपना किरदार अदा करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन को पाकिस्तान ने कभी उससे इनकार नहीं किया। थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन से इज्तनाब हमेशा हिंदुस्तान करता आया है, हमने तो कभी नहीं किया। थैंक यू जी।